Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. والدينا ولديكم وقربتنا وقربتكم وأولادنا وأخواتكم وأموات المسلمين كافة عامة لما وجد الشعب برحمة والمغفرة وأشكره الجنة ثم إلى روح خصوصا almarhum Bambang Suciptokin Napon Nunik Siti Aminah binti Abdullah Syihab Napon Bimang Pura Sita Siti Toto Sudarmo Abdullah Syihab Jihad Dayat Mojo Yatinakan binti Mahmudi Samadin Besantika Kasinan binti Sula Dikramah Menjimin Bimani Sumarminan Kumatanya Harga Sumarman Manusia Binisi binti Bulan Fatimah Kalisa Awalnya binti Bulan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal mu'minat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وعلي العلي الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فأخذهم ولا سبيل وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا هم منظرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وذكرهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجينا بسنة فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا وما كنتم لنا تنفذون وما أنزل الرحمن من شيء من أمرنا تنزلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تبينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لم يسلكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وأتيتم من دونه آلهة يهدي الرحمن بدون الدر بأنزل فلا تبصر ولا ينبذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا قومي من بعده من جزء من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا سيئة واحدة وإذا هم عابدون يا حسرة
عبادنا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية الله الميتة علينا وراودنا ربهم يقولون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وأنزلنا فيها من العيون يأكلون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل بالفلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم بالفلك المسحون وقلنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نهلكهم فلا يسرعونهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله وحده إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة وعينة تعودهم وهم يحسنون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا سيئة وعيدا فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتبعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تقولوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخنا إليك فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهما مكان فيك فاستقاموا ولا يكفرون ومن أمره نكس بالحق فلا يعقلون وما علمناه سرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناهم منها ركوبهم ومنها يسكنون ولهم فيها منافع ومساجد أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم ينظرون فلا يحزنك قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين ولما قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من سلالة من وإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو كل عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
على القوم الكافرين. أنت سبحان الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فعلمنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بمن يرزق من يشاء وهو القوي العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى الكلمة الكريمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى وعن كل الصحابة وكرامة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا صراط من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل مصيرنا وقرناه من القرآن العظيم وما علمناه بلا إله إلا الله وما سبحنا بسبحان الله وبحمده وما صلينا على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا ورسلا ورحمة من فضلك نازلة وبركة كاملة إلى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والأمل بالدنيا بالدنيا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصوصا المرحوم بابا kita bin Nafal Nurjah kita alina bin Abdullah Sehat Nafal bin Malam bin Jawa kita bin Teko Sudarma Abdullah Sehat bin Jawa Jaya kita bin Maksud sama bin Basar kita Arsul bin Surah Wikrama Nabi bin Mani Sumaran bin Tumakari Hajar ada semua mantin Tuhan manusia tinggi di programa Fatima Kaisa Aulia binti Firana Usulnya semua orang dari muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bihi Allahumma inna nas'aluka al-afwa fid dunya wal akhirah wa fil وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومغفورا علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند رسائل المختارين والخير والبركة والجنة وأبد الصحات وعلى السلامة وبركة وعلى الجنة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا رب الكبار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا
وبركاته الله للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات ورحمتكم وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وذاقنا بفضل ورحمتك ربنا جعلنا ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiraatal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli khairin. Wa bisalamin zahiran wa batinan. Wa biniyati anna Allah al-Karim yaftahu alaina futuran al-arifin wa yufaqqihuna fid-din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan bismillah ma'amud kitab Syekh Jalaluddin al-Mahmud wa Syekh Jalaluddin al-Suluki wa sunna ila arwahi Syekh Ibn Ruslan وانظر بغافرين أن لا يتبقى من الرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة وإلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Itu ya, itu bapak-bapak. Sebenarnya, apa itu sebenarnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ja'alna al-baita. Dan ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah itu masabatal linnasi. Itu bacaan benar ya? Marja'an yatubuna ilaihi min kulli janib. Tempat kembali yatubuna ilaihi untuk tinggal di Ka'bah tersebut dari segala arah. Bapak-bapak, Ka'bah ini menjadi tempat bersejarah saling saling. Tapi sebenarnya Ka'bah ini menjadi tempat bersejarah dan menjadi pusat ekonomi, pusat peradaban, pusat agama. Itulah yang kemudian bapak-bapak dari dulu itu Ka'bah itu setelah dibangun direhab oleh Nabi Ibrahim, Ka'bah itu menjadi tempatnya orang-orang yang dia menyembah berhala, orang-orang yang di situ nyari uang dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah Nabi Ibrahim, Ka'bah itu sempat hilang lagi. Hilang itu karena nggak diurus lama-lama. Nah, kemudian di zaman kakeknya Nabi Muhammad, Ka'bah mulai digali lagi. Itu zaman. Nah, ketika di masanya kakeknya Nabi Muhammad itulah, maka Raja Abraha itu merasa bahwa
ekonominya orang Yaman akhirnya sekarang terpindah kemana? Ke Ka'bah yang ada di Mekah. Sementara Abraha pengennya ekonomi itu nanti ada di Yaman. Maka akhirnya Abraha bikin Ka'bah dengan supaya orang ke sana saja. Ternyata enggak bergeming juga, jam. Orang lebih cenderung kepada Ka'bah yang dibangun yang adanya di Mekah karena ini ada terkait dengan sejarahnya Nabi Ibrahim. Marah Raja Abraha, maka terus akhirnya siapin pasukan, robohin aja. Dalam perjalanannya nanti ternyata enggak roboh karena ada campur tangan kekuatan Allah untuk menolong Ka'bah itu. Akhirnya Raja Abraha tarmihim bihijaratin min sijil. Ntar akan ada burung ababil yang akan melemparin bihijaratin dengan batu-batuan min sijil dari neraka. Maka jamaah yang berbahagia, keberadaan Ka'bah inilah yang kemudian mengapa kok akhirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu menghadap ke Ka'bah. Karena memang ini Ka'bah punya cerita panjang dari zaman Nabi Ibrahim. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Idris, ketiga Nabi Nuh, keempat Nabi Hud, kelima Nabi Soleh, keenam Nabi Ibrahim, gitu kan? Masih banyak nih Nabi yang keenam yang kemudian mulai mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim. Maka Ka'bah ini digali lagi oleh Nabi Ibrahim. Maka itulah yang mengapa kok kemudian Ka'bah itu ada. Ka'bah itu udah ada sejak zaman Nabi ada. Karena Nabi Ibrahim itu bukan membangun, bukan gitu. Nabi Ibrahim itu hanya menggali lagi gitu. Nah, sholatnya kita waktu pertama kali habis Isra Mi'raj, bapak-bapak, sholatnya kita itu ngadepnya ke Ka'bah. Cuma ketika habis Nabi Muhammad itu berada di Madinah, sholat itu nggak ngadep Ka'bah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pengen ngerangkul orang Yahudi. Orang Yahudi itu sebetulnya ketika Nabi Muhammad kiblatnya itu waktu di Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis, udah agak tenang. Kenapa agak tenang? Karena dipikir ya udah nggak apa-apa lah, agamanya beda, yang penting kan dia kalah set juga agama Islam. Kenapa? Sholatnya juga sembahyangnya ngadepnya ke Baitul Maqdis, orang Yahudi kan Baitul Maqdis. Cuman lama-lama kok kedengarannya nggak ngenakin gitu. Akhirnya mulai kan ada suara lah, ngapain itu agama katanya menyempurnakan ini, ikutin agama Yahudi. Maka turun ayat Al-Quran juz yang kedua, saya qulu subhanahu minan nasi an wallahu man qiblatin allati kanu alaiha. Senantiasa orang-orang bodoh akan berkata tentang kiblat yang engkau menghadap ke sana. Orang bodoh itu akhirnya maksudnya Yahudi. Itu 17 atau 16 bulan itu jamaah sholatnya umat Islam di Madinah ngadepnya ke Baitul Maqdis. Lalu baru kemudian ditetapkan oleh Allah fawajlu wajhaka syatrul masjidil haram, arahkan wajah engkau ke Masjidil Haram. Udah mantepin itu, percuma. Yahudi kan pengennya dirangkul tadi. Ngomong kalau sama orang yang susah, yang double itu Pak, saya kira kita capek loh Pak. Bapak punya tukangnya saudaranya Bapak, tapi saudaranya. Biasanya kalau kata dia, itu rumahnya dia, gue yang bantuin tuh, gue yang bangun gitu. Kalau kata kita lain lagi.
Lah dia nggak punya kerjaan, kan suruh bangun aja rumah kita gitu. Makanya kadang-kadang bukan apa-apa bapak-bapak jual beli sama saudara itu suka ngagokin. Udah nawar nggak bisa gitu. Terus kata-kata dia kita ditolongin, padahal dia yang kita tolongin. Allah. Dan ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah itu mata batal dinasi, tempat kembalinya orang dari seluruh arah, wa amna ma'mana lahum, dan menjadi tempat yang aman minazulmi, tempat yang aman dari kezaliman, wal igharatil waqi'ati fi ghairiha, dan terjadinya huru-hara dan selainnya. Karena rajulu yalqa qatila abihi fihi falai yai, karena rajulu yalqa qatala abihi fihi falai yuhayyijahu. Sampai nih Pak dijelaskan bahwa Ka'bah itu tempat yang aman. Satu saat ada seorang laki-laki menjumpai orang yang membunuh bapaknya. Seseorang yang ketemu dengan orang yang membunuh bapaknya. Ukuran orang lain Pak, lah kesempatan balas dendam. Yang penting lu mati. Gue masuk penjara, oke. Itu puas gua, bapak gua mati. Tapi ini karena kata-kata wa amna, ini dia ngomong wa amna, itu nggak diapa-apain. Orang yang ngebunuh bapaknya itu nggak diapa-apain nama itu orang. Kenapa? Karena memang ada ayat Al-Quran masa batal linasi wa amna. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla, dan telah menjadikan manusia min maqami Ibrahim, dari makomnya Nabi Ibrahim, wahwal hajarul ladzi qama alaihi inda bina'il bait. Yang dimaksud dengan makam di sini adalah batu yang telah tempat berdiri Nabi Ibrahim pada saat merehab Ka'bah. Jadi kalau bapak-bapak pernah umroh, lalu setelah tawaf, bapak-bapak sholat di belakang makom Ibrahim, itu bukannya kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Itu adalah al-hajarul ladzi qama alaihi inda bina'il bait, yaitu batu yang tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika merehab Ka'bah. Ini dalil gitu. Ya. Terus kita akan kalau ini aja. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla, maka nasolati bi ayyasilu khalfa rakaat itu. Ini dalilnya nih. Tempat sholat bahwa kalian sholat di belakangnya 2 rakaat tawaf wa fi qiraatin bi batil khabar. Dan dalam satu qiraah itu bukan wattakhidhu tapi wattakhudu. Wattakhudu dengan fathah kha, wattakhudu khobarun, itu jadi khobar. Jadi jamaah nggak salah kalau bapak-bapak habis tawaf pada sholat 2 rakaat di belakang makom Nabi Ibrahim, walaupun akhirnya karena keadaan yang tidak memungkinkan kita cari tempat yang kira-kira aman. Sebab kalau di belakangnya banget jamaah pasti ngeganggu orang. Iya. Bikin orang celaka jadinya. Kan orang
Dulu kita kalau waktu masih belum tahu umroh haji tuh Pak, perasaan dengar ceritanya, oh diinjek-injek ntar kita boleh, agak ada kan diinjek-injek. Nah, biasa aja. Justru itu yang jadi masalahnya ketika ada orang yang nekat untuk sholat di belakang Nabi Ibrahim. Itu yang dia kan orang nggak ngeliat, akhirnya pada jatuh gara-gara dia gitu ya. Bentar saling aja. Mana tadi? Ini tadi mana? Tisunya. Iya. Jadi atas. Di atas. Nah, itu aman. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail antahhira baiti, agar mensucikan Ka'bah itu minal autan, dari segala bentuk berhala. Berhala nggak ada, dibersih itu zaman Nabi Ibrahim. Lit-ta'ifina wal akifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifina al muqimina fihi, dan bagi orang-orang yang dia ingin tinggal di dalamnya, warruk'is sujud, dan bagi orang-orang yang ruku, dan bagi orang-orang yang sujud. Karena jamaah sholatnya orang dulu waktu belum ada perintah sholat itu cuman diem, sujud, ruku, sudah. Ya Maryamu qnuti warka'i wasjudi ma. Oh ya Maryamu qnuti wasjudi warka'i ma'ar. Jadi emang sembahyangnya orang dulu itu diem, sujud, ruku. Orang-orang dulu tuh jamaah. Nah kemudian disempurnain dalam agama Islam. Dah seperti ini sholat, seperti ini sholat sembahyang. Cerita Nabi Ibrahim panjang, karena dari Nabi Ibrahim ini nanti akhirnya hampir semua agama yang dia agama samawi itu mengklaim bahwa agama mereka itu dari Nabi Ibrahim, dan mereka menganggap bahwa agama Islam itu bukan agama dari Nabi Ibrahim. Sementara agama Islam itu banyak syariat-syariat Nabi Ibrahim yang dilakukan dalam agama Islam untuk menunjukkan bahwa agama Islam itu masih ada keterkaitan dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya kan nyari celah lagi. Ente keterkaitan dari apa? Dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad diurat-urut itu ternyata masih keturunan dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim dari istri yang namanya Hajar. Lah, diperpanjang lagi, Hajar itu istri kedua, dan dia budak. Kalau budak itu bukan anak, gitu. Pokoknya terus dia namanya ingin menginikan, dicariin aja alasan. Gitu. Menurut sejarahnya kan Siti Hajar itu budak, ya. Tapi kan tidak kemudian semua budak itu menjadi tidak mulia. Itu yang kemudian dalam agama Islam nanti jamaah dikelirkan dulu itu semuanya. Budak itu nggak ada urusan dalam agama kita, pokoknya takwa. Terus orang Arab dan non Arab itu nggak ada beda. Allah. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika berdoa oleh Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alna hadza balada amin. Wahai Tuhanku, jadikan ini makan, ini tempat ini baladan aminah, negeri yang aman, aman, yang memiliki keamanan. Wa qad ajaballahu da'ahu, Allah terima doanya. Faja'alahu haraman, maka jadilah itu tempat Ka'bah itu namanya tanah haram. La yasfiku fihi damu insani, tidak ada pertumpahan darah di sana. Wala yajlimu fihi ahadun, tidak ada kezaliman di sana.
wala yusadu saidahu, nggak ada orang yang dia melepaskan busur untuk membunuh binatang, nggak ada. Wala yahtali kholahu, dan di sana tidak ada orang yang dia menyendiri di Ka'bah, enggak, dia ramai. Jadi jamaah begitu hebatnya daya tarik Ka'bah itu. Jadi dari zaman dulu, dari zaman Nabi Ibrahim. Warzuk ahlahu minat tamarat. Nah ini yang katanya kita sering dengar, orang Arab ente itu dapat doa dari Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim, tapi Arabnya Arab Saudi ya, bukan Arab kerukut condet. Oh dia mah susah-susah aja. Arab maklum. Belum kelar-kelar ya urusan asap ya di TikTok belum ya? Apa kita segan juga dengerinnya ya? Udah kelar-kelar. Ya, urusan asap. Sekarang udah tutup kan? Sama bambu ya? Sama tiara. Iya. Tiara. Dan yang belum itulah. Iya. Tiara yang mana yang bukan buka jubah? Gimana tuh tiara baru dengar? Golden ini. Golden Crown. Glodok. Kebakaran. Glodok kan. Orangnya izin pramugari namanya. Izin apa lagi itu? Izin katanya dinas luar kota. Ya, Katanya ada dari situ. Ya Allah. Ya Allah. Karena kita cari dah. Ceritanya itu. Yang dilihat di situ tuh. Enggak dilihat kebakarannya gimana. Iya, gara-gara apa enggak ya? Berarti untung lu udah pulang waktu itu. Coba kalau nggak pulang, mobilnya dong ketinggalan. Pakai putih mana orangnya nih? Belum tahu karena kebakaran. Jadi atasnya tempat tidur sah. Iya, ya Allah. Tahu. Ya orang dia duluan sih. Oh tahu. Ustaz kan tahu ya. Belum pulang. Apa sih? Pak Jasin baru di Maya. Jasin member. Pendor. Ya Allah. Emang itu jamaah yang paling ditakutin tuh itu. Ketika lagi tumbenan pengen bandel, tahu-tahu mati. Nah, Iya. Tumbenan mati, bandel mati. Ya Allah. Kan gak enak mati tuh. Makanya Soben masih dikasih kesempatan itu. Sama muskota yang gitu lah. jalan dulu bareng. Sama biskota. Ya walaupun ukurannya husnul khotimah itu bukanlah mati di masjid, mati lagi sholat gitu. Itu bukan ukuran husnul khotimah. Ya kalau mati yang dibagikan husnul khotimah itu harus baca Quran, harus sholat, tapi aja meninggalnya nggak lagi sholat. Iya. Dari Muhammad meninggalnya lagi sholat, lagi baca Quran. Terus berani ngomong dari Muhammad gak usah khotimah gitu. Nah, sahabat-sahabat Nabi nggak ada yang ada yang meninggal itu di ini kayak Ali bin Abi Thalib itu sama Abdullah bin Mulzam minta ditarik pedangnya itu karena udah ditusukkan. Itu pas dia pengen sholat dulu karena khusyuk. Itu artinya di ini dulu. Terus siapa yang berani ngomong bahwa sahabat Nabi enggak husnul khotimah? Jadi ukuran husnul khotimah itu bukanlah harus
dalam posisi ngaji, sholat, mati gitu. Tapi bisa jadi itu salah satu alamat gitu, ciri. Ciri. Sebab kalau itu yang kemudian dijadikan patokannya, nanti ketika kita dibalikan dengan para sahabat, dengan tabiin, bahkan dengan Nabi sekalipun, Nabi nggak meninggal dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sholat tahajud dia di sana. Oh iya. Yang lain. Atau lagi dakwah kayak Gus apa itu? Gus Miftah. Orang kalau udah jatuh mau naik lagi susah ya. Iya. Susah kalau naik lagi. Siang juga. Ya, dia dulu kita kalau nonton TikTok, kalau mau ceramah, pasti ada Gus Miftah. Sekarang enggak. Makin beliau nangis, makin dipojokin gitu. Makin dibully, serba salah. Udah. Dia ngomong kasar dibully, dia nangis juga dibully. Ya Allah. Sedih. Gitu kan. Itu yang kemudian dalam Al-Quran, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi kalau khair, Allah naikin, Allah rendahin siapa yang Allah kehendakin, karena semuanya di tangan kekuasaan Allah. Wa qala Ibrahim rabbijal hada baladan amina. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minat thamarat, dan berikan rezeki kepada ahlinya, penduduknya, minat thamarat, dari berbagai macam buahan. Wa qad fa'ala binaqlit taifi minasyami, dan sungguh telah terjadi dengan berpindahnya Taif dari Syam ilai. Wa kana afqara la zar'a fihi wala ma'an, dan adalah awalnya itu Taif itu fakir, nggak ada kebun, nggak ada air, tapi kemudian dibalik kepada Allah. Justru negeri Syam itu yang kemudian nggak ada pohon, nggak ada air. Syam itu sekarang itu jamaah masuknya itu Suriah, Libanon, sama Yordan. Syam. Warzuq ahlahu minat tamaroti, dan berikan rezeki penduduknya dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Badalun min ahlihi wa khassahum bid-du'a ilahum, dan Allah mengkhususkan doa untuk mereka. Mau qi'atan liqaulihi la yanalu ahdiz zalimin, sebagai bentuk penguatan ada firman Allah, la yanalu ahdiz zalimin, maka tidak mendapatkan apapun juga bagi orang-orang yang zalim. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa man kafar, siapa yang kufur fa umatihi qalilan, maka akan kami kasih nikmat yang sedikit. Bis tasdidi wa takhfif, dengan tasdid boleh, dengan takhfif boleh. Fa umatihi dengan tasdid, tapi boleh fa umatihi gitu, boleh. Di dunia birizki qalilan, kami kasih di dalam negeri dunia ini dengan rezeki yang sedikit. Muddata hayati tsumma atarruhu, kemudian nanti kami timpakan mereka ila adzabin nar, dalam akhirat itu dengan azab api neraka. Fala yajidu anha mahisa, nggak ada yang bisa nolongin. Wa bisal masir, karena itu adalah tempat yang paling jelek. Jadi memang jamaah akhirnya orang-orang yang beriman juga sih Pak, yang iman amal soleh, iman amal soleh.
129 wallahu a'lam. Ka'bah udah ada di Nabi Adam. Udah ada. Jadi Nabi Adam udah. Ya, maksudnya siapa yang membuat? Rasanya Nabi Adam. Tapi ada yang menyebutkan bahwa Nabi Adam memang udah Allah. Tapi bukan dalam bentuk Ka'bah seperti itu. Apa bacaannya sekarang? Di sini 50. Ila syakiyul azali. Iya. Wa suhu sa'idu lam yubaddal. Sesungguhnya orang yang celaka di akhirat itu hakikatnya orang yang celaka dalam pengetahuan dari zaman azali, dan kebalikannya adalah kebalikan yang mana hal itu tak dapat diubah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ta'ala inna syaqiyya lasyaqiyul azal. Inna syaqiyya, sesungguhnya kesulitan, lasyaqiyul azali, sungguh kesulitan yang udah dicatat di sononya sejak zaman azal. Inna syaqiyal ladzi tadumu alaihi taqawatu wala yatabaddalu wa min kutubihi ta'ala fil azal. Sesungguhnya bencana, kesusahan, kesulitan itu tidak bisa bertukar dengan kesenangan. Tidak bisa diganti. Kenapa? Karena wa min kutubillahi fil azali. Karena kesulitan, nggak enakan bencana itu emang udah ada dari dulu, udah ada. Jadi nanti bapak-bapak ada kesulitan yang memang sudah dicatat, ada kesulitan yang memang kita yang nyari-nyari. Kita yang cari gara-gara. Ada kesulitan yang memang kita biasanya di situ aman-aman aja kok. Betul kok sekarang jadi begini. Gitu. Nah, nanti jamaah ada kesulitan yang udah dicatat jamaah dari zaman azal. Kita bakalan jalan, terus jalan-jalan, tengok-tengok, tahu sandung jatuh. Udah gitu ibu-ibu pengajian baru keluar pengajian melihat kita jatuh, gitu. Itu emang udah dari suami. Kalau udah dilihatin orang jatuh kan bukan masalah sakit. Malunya lebih sakit dari Jatuhnya. jatuh. Iya. Hati-hati Pak. Enggak. Nggak apa-apa. Nah jatuhnya itu jauh dari zaman azal kan. Karena memang itu di luar dari kuasa kita. Tapi kalau yang memang itu karena perbuatan kita, itu emang nggak kecatat di zaman azali. Orang nipu masuk penjara, terus ini modal dari azali ya kagak lah. Itu perbuatan ente. Ya. Mau bisa ngomong azali. Kalau begitu caranya berhasil tuh paham Jabariyah. Kenapa nyolong? Emang Tuhan nakdirin saya nyolong gitu. Enggak bisa begitu. Dan makanya ahli sunnah wal jamaah itu betul-betul dia dalam urusan akidah hati-hati banget. Nggak bisa ngomongin takdir, nggak bisa itu. Ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Maka nanti takdir kemudian dibagi menjadi dua, ada takdir mubrom mu'allaq, ada atau bahasnya lain gitu, bukan mu'allaq tapi mukhayyar. Takdir mubrom yang dipaksa, takdir mu'allaq yang bergantung. Nggak punya duit, ya kerjalah sono. Gitu. Apain zikir sholat duha, gitu. Nggak bakalan turun duit. Ya kerja, usaha, dagang terserah. Ntar mah ada aja rezekinya. Wa aksuhush sa'idu lam tubaddali. Wa aksuhu, dan bermula lawanannya as-sa'idu, yaitu kesenangan, lam yubaddali, itu sama,
nggak bisa digantikan. Makanya cerita orang yang dapat kesenangan juga jangan pernah ada yang ngebenciin juga jemaah, dengki gitu jangan, karena udah nggak bisa diapa-apain. Kalau orang udah dapat kesenangan, kalau mau waktunya jatuh mah jatuh aja, kok nggak usah diributin. Inul diributin, goyang ngebor pertama kali ada itu, wah tahun berapa itu? Lama-lama mah hilang begitu aja itu. Hilang begitu aja, selesai udah. Nggak kemudian heboh lagi. Dengan sendirinya hilang. Karaoke yang mana tapi tahu? Iya, walaupun karaoke-nya banyak gitu. Namanya apa? Pesta ya kita. Iya, ini bisa. Member yang di Buaran apa ya? Yang di Glodok. Oh, Ada juga. karena di Keranji juga ada. Di Lasono tuh, gitu. Depan pasar Keranji ruko-ruko tuh. Gitu. Bagusan Mau- AI, MM. Sekarang banyak Pak. Ketemu Pak Hadi di Solo. Ya Allah. Lam tubadali, maka ketika ada orang dapat ini, dapat nikmat jamaah, itu jangan lam tubadali, tidak bisa ada yang mengganti. Walam yamut qoblan qidol umri ahad. Walam yamut, dan tidaklah mati qoblan qidol umri, sebelum selesainya umur ahad akan seseorang. Orang itu mati itu karena emang udah ajalnya. Udah ajal. Wan nafsu tabqa, adapun jiwa itu kekal. Ya, orang mungkin nyebutnya jiwa tapi ruh lah, kekal. Dia kekal ya. Ruh. Makanya di sana kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu sesungguhnya kami milik Allah dan kembali ke Allah itu ruhnya yang kembali, jasad cuma ke ini kan tanah, ntar lama-lama dimakan sama binatang tanah, hancur. Nah, ruh itu kekal, laisa tafna lil abad, nggak bakalan binasa selama-lamanya kalau ruh itu. Dia aman kalau ruh. Yang binasa itu jasad manusia. Wal jismu yabla ghaira al-bidanabi, dan bermula jiwa kita nih, badan kita, raga kita, yabla binasa, hancur, ghaira al-bidanabi, kecuali al-bidanab, buntut ya. Jadi kalau bapak-bapak ngegali kuburan, apalagi kuburannya itu kuburan umum, lalu ketika digali karena mau ditumpangkan gitu kan, itu suka ada tulang yang ngumpul. Jadi kita tuh ternyata bapak-bapak kalau udah jasad kita, kulit kita udah nggak ada, lalu kemudian nanti tuh tulang lama ngumpul Pak. Saya nggak ngumpul, ini kayak ginian aja. Kalau bapak-bapak yang suka ngegali kuburan lah, gitu. Memang kan kadang-kadang biasanya yang ngegali kuburan itu preman Pak. Gimana Cok? Yang ngegali kuburan itu rata-rata tuh yang tukang nongkrong, yang itunya tuh injek-injekin tanah, manggul-manggulin gitu, rata-rata mereka. Iya.
yang nunggu di kuburan. Nah, yang bakalan tetap tuh dari tulang-tulang yang udah ngumpul itu gairah azbid dan kecuali tulang belakang ekor itu dia enggak hancur itu tulang ekor bukan tulang punggung, bukan ya, tulang ekor. Tulang punggung udah capek kan, tulang punggungnya kita. Iya, udah capek. Dan kita kalau berdiri itu megang punggung kan kayak Kamu dari tadi tuang punggung. Dibahas lah. ya. Siapa namanya tadi? Cingana. Ya. Penasaran dia. Wa ma syahidun balia walana, dan tidaklah orang yang mati syahid itu binasa. Jadi orang yang mati syahid itu dia nggak binasa, dia kekal tuh orang mati syahid. Tapi yang benar-benar syahid ya, yang benar-benar berjuang di jalan Allah, yang dia bukan karena sentimen organisasi, memang karena Allah. Yang benar-benar dia berjuang bukan, benar-benar dia berjuang bukan yang macam-macam. Dia yang kayak ngebom apa segala gitu mah, belum dikubur aja udah hancur dia ngebom. Kalau ini wama syahidun balia, dan tidaklah orang yang mati syahid itu binasa, enggak. Wala nabi, dan termasuk nabi. Lah orang yang mati syahid sama nabi, makomnya tinggian mana? Ya nabi. Maka Nabi Muhammad tuh enggak binasa. Maksudnya binasa itu bersama jasadnya. Udah jasadnya itu. Jasadnya. Saya nggak ngerti tuh ya, guru sekumpul itu sampai anaknya itu nggak boleh keluar, apalagi nggak boleh menampilkan diri tuh guru saya. Satu kampung itu tadi. Sampai ada izin dari Rasulullah coba. Maka waktu haulnya guru sekumpul, anaknya lewat aja itu udah pada senang. Mereka nggak tahu yang mana tuh anaknya guru sekumpul itu. Karena ternyata pesan dari bapaknya, sebelum ada izin dari Rasulullah, engkau jangan keluar. Insya Allah itu. Terus secara izin dari Rasulullah, gimana orang hidup zaman sekarang? Mungkin nanti akan ada ngimpi gitu, atau ada petunjuk dari mana. Yang meninggalnya senyum ya? Hah? Meninggalnya senyum kan dulu guru sekumpul. Allah alam dah kalau guru sekumpul. Ya orang baik mah dia mah. Senyum. Mikdad juga senyum mau meninggal. Kalau yang ambil surat, kalau Jasim tuh senyum mau ambil surat. Ini ada hadis Nabi, Allah harama 'alal ardi ayyakula ajsamal ambi. Allah haramkan bagi bumi makan jiwanya, raganya Nabi Muhammad. Fahum ahyaun fi kuburi, mereka hidup di dalam kubur mereka. Jadi jangan cuma berpikir bahwa yang hidup itu, yang tetap kekal itu ada, yang ada itu adalah orang mati syahid. Enggak, Nabi di atas. Nabi di atas. Waruhu ma akhbaru anha mustaba sadaqallahu alazim. Dan ditanyakan Disiksa nanti di akhir itu rohnya apa jasadnya yang disiksa? Gampang berarti. apa namanya? Kalau dibilang tadi roh itu kalau Padu. Itu ada di dalam kitab Ar-Ruh. Ar-Ruh itu apa namanya? Itu jamaah berbeda pendapat tentang siksa manusia. Itu yang disiksa itu ruhnya apa jasad? Itu. Ya.
Maka jamaah sampai di situ nanti itu entar sebenarnya bait berikutnya itu baitnya waruhu ma akhbaru anha mujtabah itu. Dan bermula ruh, pembahasan tentang ruh itu mujtabah. Udah nggak usah banyak pembicaraan dah gitu. Panum sikul anha apa gitu coba yang berikutnya itu waruhu ma akhbaru anha mujtabah panum sikul maqala anha adabah. Maka udah diem deh omongan itu adabnya kita gitu aja. Adabah wal ilmu asna enggak itu yang itu waruhu ya. Artinya apa? Dan dalam masalah ruh kita mengikuti apa yang dikabarkan oleh manusia terpilih Nabi Muhammad SAW, maka kita menahan untuk berkata-kata tentang ruh tersebut. Iya gitu. Karena menjaga adab terhadap beliau. Jadi karena emang sulit gitu ketika ngomong tentang bagaimana kita ini pada saat kita diazab itu, apakah yang diazab itu ruhnya atau jasadnya, atau jasadnya diutuhin ntar ruhnya dimasukin gitu. Allah paham. Nah ramai juga masalah ruh Ustaz. Ruh ada namanya juga nih. Apa sih ruh namanya? Kita kan baru ada ruhnya dan ada namanya. Begitu ya. Iya. Bukan Sofian, ruhnya bukan Sofian. Iya, Sofian mah jasadnya. Ruhnya ada lagi. Ada lagi. Siapa? Ya itu dia nggak tahu. Namanya Nur Muhammad. Canggono ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ta'alina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan Bapak Haji Bambang Sutiko bin Nafon Munir Siti Aminah binti Yaqub Bashir Nafon bin Mamun bin Puro Sukarsi bin Jafro Sugar Abdullah Syihab bin Syihab Joyo Atmo itu Ya Tingatun binti Imam Purdi Samadi binda Sentika Karsinom binti Surawika Legimin bin Madi Sumarminah binti Martodihari Adi Sumarman Manis Kartinin Fatimah Khalifah Aulia Usulihim wa furuihim Anallah Syahum Birrahman Maghfiraskin Umurjannah Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa'akrim muslim wa'asimar khalafum wa'jalil jannata matwahum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. وعطر علينا توبة تغفر لكل يوم واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخذلان وكل ذي محبة عذيرة المنصوبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع وفلا وجودا منا لا بقسام منا بالمصطفى الرسول الله بكل شكر صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه وعداد قص الصحب والحمد لله بالبلد والتناهي
walhamdulillahi fil bari wat tanahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.